This is us 30 years ago trying to sell industrial hemp to Ohio farmers. Es para los granjeros de Ohio hace 30 años tratando de venderle cáñamo industrial. These were some of the fashions we tried to create. Esa es parte de la moda que tratábamos de crear. This was in a time where nobody knew anything about hemp. Un tiempo en donde nadie sabía sobre el cáñamo. We grew up never seeing anything made out of hemp. Crecimos sin haber visto nada que se haya hecho de cáñamo. And when Jack had the first shirt that he got from China, it got so worn out from everybody wanting to feel it that it was worn out in a year. Really? Really, yeah. Dice, cuando Jack Herrell trajo la primera camisa hecha de cáñamo desde China, la gente la tocaba tanto que se empezó a despedazar en un año, de tanto que la tocaban porque era cáñamo. This was almost 30 years ago when I got married with cannabis clothing. Hace 30 años cuando el señor Don se casó con vestimenta de cáñamo. Wow, look different there, huh? Yeah, right, yeah. Check you out. Christina, right? Yeah, Cristina. This was my first product, the hemp seed cookbook. El primer libro del señor Don, cómo cocinar con cáñamo. We could get the hemp seeds, but they were already cooked, so they could not grow. Right. Podíamos obtener la semilla de cáñamo, pero ya estaban cocinadas para evitar que broten, los brotes. Se pone en calor y se evita que broten después. So I wrote a small cookbook to teach people that this was good food. Escribí un librito de comida para enseñar a la gente que esto era buen alimento para cocinar. And then I initiated scientific studies on the nutrition in hemp seed and hemp seed oil. Y empecé a hacer estudios científicos nutricionales sobre el hemp seed oil, And the seeds. las semillas y el aceite de semilla. It was extremely impressive. The hemp seed had the proper oil ratio, what the scientists had determined to be the proper ratios of the active oils. Dice que fue muy impresionante que los científicos decían que el aceite de semilla tiene en partes iguales los aceites que consumimos esenciales. Yeah. It's also Is this omega 3 y omega 9. omega 2 and omega 6, omega 2, Yeah. Yeah. And linoleic acid, Linoleic and linolenic. aceite linoleico. Uh-huh. But it also had an excellent combination of proteins, what the scientists had determined were the essential amino acids. Que los científicos determinaron dónde van los esenciales aminoácidos esenciales. In that same study, right? Yeah. So let's see, this may be out of total order, but this is in Holland, where they are farming industrial hemp for the seed and fiber. Esto es en Holanda, que lo hacen para doble propósito, semilla y fibra. So they cut the hemp and let it dry in the field. Cortan el cáñamo y lo dejan secar en los campos. They rake it into rows like this, like normal hay. Lo dejan, they leave it in a row Yeah, they on the rake it side. into a row so they can pick it up. Sí, lo dejan así acostado sobre en filas, como si fuera fardo común. And they leave it in the rain for 3 weeks. Lo dejan bajo la lluvia por 3 semanas. And when they get a dry day, they come in and they bale it up. Cuando está seco, lo levantan y lo enfardan con esas máquinas. Son enfardadoras. The bale machines, right? And then this machine runs around the field and picks up the bales. Esta es una máquina monstruo que levanta los fardos en el campo. Las primeras son enfardadoras y esta los acumula. Really fast. It's Muy fun. rápido. Unbelievable.
So they deliver the bales to this machine. Dejan los fardos en esta máquina, Yeah, this is the machine, the decorticator. lo que se llama un decorticator. Que can I say about something about the Yeah, decorticator? yeah. Ok, el decorticator, este es moderno, en Europa moderno en estos días, pero la palabra sale de las viejas máquinas que hacían los italianos y que copió un señor que se llama Schlinger, que estuvo en California en 1919 e hizo un decorticator para procesar el cáñamo sin agua, procesarlo ahí en el mismo campo. Go ahead. So this machine is half a kilometer long. Medio kilómetro de largo tiene esta máquina, una línea es, una línea. And they don't like to take pictures. This is the best I could show. You weren't allowed It just to see it goes the rest. on and on and on and on, all the steps. And this is one of the products. This is the woody herd of the plant From the stems. from the inside of the stem. Yes, esa es la parte leñosa del tallo, este aglomerado, es uno de los primeros productos que sacan. And this is the part where you want to use to make paper. Esta es la parte que uno quiere usar para el papel. And now this is the part that you use to make hemp houses. Y ahora en estos días la parte que uno usa para hacer casas de cáñamo. But the first market for this was to put it through this machine that put it into these bales. You see the bales on the right? Yeah. Okay. Okay. So this is the hemp herd for horse bedding. Right. Lo primero, después empezaron a empacarlos así y sirve para camas de caballos. Lo usan para las camas de caballos. Yes. Se vendía. And it had a good market, and it kept the company going. But at the same time, he had the good fiber, the long fiber, which is the bark of the stalk. Right. Yeah. What happened with that? That he sold to Turkey. Hicieron buen negocio con el polvo para los caballos, pero la fibra larga, que se llama bark, la bark fiber, la vendieron toda a Turquía For making cigarette paper. para hacer papeles de cigarrillos para armar. And it was It wasn't was a paper good to market. roll. It wasn't. Yeah. It was for cigarettes, right? Yes. Era Yes. para cigarrillos industriales, no era papel para Makes the armar best cigarrillos. paper. Sí, hace el mejor papel. But they didn't pay much. It wasn't a good market. No fue un gran mercado. So Ben was stuck with mountains of that fiber. Ben se quedó con pilas y pilas de ese material. Ahí se lo puede ver al señor Ben Dronkers hace unos años, el dueño de la compañía. And this worked, you know, he was almost going bankrupt. And then the Europeans decided they were going to create new currency, the euro. Right. Dice que casi estaba en bancarrota y ahí los europeos, la Unión Europea decidió que iba a tener una moneda unificada en Europa. And they went looking for local sources of fiber and found the flax in Belgium and Ben's hemp in Holland. And they used all of that to make the euro notes and bought all of Ben's fiber. Los europeos empezaron a buscar fibra y encontraron de lino en Bélgica y encontraron al señor Ben con toda esta fibra de cáñamo And para they bought it para all. hacer la moneda, ¿no? Para hacer el papel. And they bought it all. Lo compraron todo. Yeah. And so this is what the money in Europe is made from. De esto está hecho los euros, este papel. Okay? So Ben took it farther and he created these machines to lay the fibers down into these mats. Talk about matting. Right. They compress it, right? Yes. Y se inventó esta tecnología para hacer este tipo de carpetas, para aplastar el material, hacerlo. You can use it for everything, for insulation, Right. para utilizarlo como, por ejemplo ahí, como se va a ver, la parte interior de los autos. These are different combinations of hemp with a small percentage of recycled plastic put in. Distintas combinaciones de cáñamo con plástico reciclado. ¿Ves? Okay, so then if you take the mat and you put it into a heat press, you create things that look like this.
with a mold, right? Yeah, you put it in a mold. Con un molde y presión con calor, se hacen estas piezas. That doesn't look like much, right? No se parecen mucho, But with the covering on it, it becomes the inside door panel of a Mercedes-Benz. con la tapa se convierte en la parte interna de un Mercedes-Benz. See, unlike Argentina and unlike the United States, in Europe, there is no land left, and everybody is living very close together, and they are much more environmentally conscious. Dice, la gente en Europa es más consciente del medio ambiente, del desastre del medio ambiente, porque ellos no tienen lugar, no como en Estados Unidos o acá nosotros en Argentina, que tenemos mucho lugar. So they said 30 years ago, you cannot manufacture anything in Europe unless you are responsible for disposing of it. Hace 30 años uno no puede producir nada en Europa si no se hace responsable de tirar la basura, lo dispensable. So they made the automobile manufacturers make their vehicles recyclable or compostable. The most they could. Yes. Hicieron que las fábricas de autos tomaran esta decisión de hacer lo más ecológico posible, reciclado, con plástico, fibra de cáñamo. So Europe has converted its automobiles from using lots of fiberglass to using natural fibers. Muchas compañías han reciclado, en vez de usar fibra de vidrio, están usando fibra natural. This is all of the natural fibers parts in a Mercedes-Benz. Ahí en un Mercedes-Benz pueden ver al costado todas las fibras naturales de cáñamo. But these are only interior parts. Son las partes internas. Where am I going? So everybody knows the story about Henry Ford creating that automobile that he could beat on with a hammer and it was stronger than steel. Todos saben la historia de Henry Ford tratando de doblar una especie de hacha martillo contra el baúl de ese auto de un Ford T en el año, I think it was 1941. In the middle of the war, En where el there medio was de no la guerra steel. estaba experimentando, es todo hecho de cáñamo el auto. Y él decía que lo iba a hacer todo, incluso el combustible también de cáñamo. Y probaba que era más fuerte que el acero, que no se podía doblar el cáñamo una vez que se ponía duro. They could have gone this direction 80 years ago when we would be much better shape today. But Sí. instead we made automobiles out of steel. Right. Si hubiesen ido en la dirección que decía Henry Ford, hubiesen estado mucho mejor desde el punto de vista ecológico que lo que estamos hoy. Fueron para la otra dirección, con el acero. But this is a new production car. This is a Lotus Elan Echo. Ya, este es un Lotus Echo, que es un auto moderno, completamente de cáñamo, y dejaron ahí como se ve, para que se vea la fibra misma, ¿no? En el decorado. The whole car is fiber, but they left it Yes, clear in the middle so you This could is what see I it. just said, Yeah, señora. okay, yeah. And it's 10% lighter and stronger than the steel Es ma- cars. más fuerte que el de acero y 10% más liviano. Hold on a second. Estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Okay, Almost done. we're good. So this is something else that Ben makes. This is the herd compressed and then coated with much higher compressed fiber. Actually, the fiber on the top there that is the It's dust, right? Dust, right? It's Yeah, the waste product from the factory. They mix, and so the technology Had of advanced taking so natural much. fibers and combining it with these resins that they extract from soybean oil or hemp oil or other oils is very advanced. And we could be doing this everywhere right now. And this is our suggestion for what to do here in Chaco. All right. Can I translate it or no? Yeah. Should I? Yeah. ¿Lo traduzco o no? Que la tecnología avanzó para utilizar hasta los subproductos, que son el polvo, que se compresan con máquinas con calor, y el polvo
hace este tipo de productos. Y esto se puede hacer en cualquier parte del mundo, inclusive acá, en el Chaco. Que eso es lo grandioso de lo que ha hecho Ben. This is Ben's company, Hemp Parade and Hemp Flax. Hemp Flax, así se llama la compañía del señor Ben. Es Hemp Flax, que significa cáñamo lino. Siempre estuvieron juntos el cáñamo y lino en la historia de la producción de fibras naturales. This is a hemp herd house. Esta es una casa completamente hecha de cáñamo, completa hecha de cáñamo, los paneles de la casa. The panels, right? Yes. No, this is compressed. They build Esta it es and mold it into place. compressed into the place. Yeah, they compress it into walls like concrete. La ponen como concreto, comprimida en el concreto. But it's much better because it breathes. It lets And the it moisture can in and out. extend Yeah, itself, right? Se yeah. puede expandir. Yeah. Es mucho mejor. Oops. Esto también se expande. This also expands, Yeah, right? and other hemp Cuando se house. This seca. is what you should be doing here. This is the direction you should be taking. Esto es hemp. lo que se debería hacer acá. Esta es la dirección, el material para la construcción. Construction material. I urge you, if you are serious about wanting to get into this industry, not to listen to the people who want you to try to grow drugs, try to grow CBD or the Los que se metan en el cáñamo no deben escuchar a la gente que quiere hacerlos crecer, cultivar droga, como por ejemplo la sigla CBD. no, the market, the real market, the sustainable market Is is this. in using the fiber and the seeds of industrial hemp for sustainability. Para sustentabilidad, el verdadero mercado sustentable es usar la fibra y la semilla del cáñamo para la sustentabilidad industrial. All right, do we have time for questions? Yes. Unas preguntas. Ok. Sí, tenemos unos minutos para aprovechar que está el señor Don acá, de los que quieran hacer algunas preguntas, que sean breves, sería genial. En esto, lo que pasó acá, los 3 días, what's your, señor Ayala, right there, right? What's the sensation that you take back home about these hours that we've been spending together in this event? Well, I have been going around the world for 30 years on this mission. En esta misión hace 30 años que voy por el mundo. And I'm running out of frontiers to find. Dice, y se me están acabando las fronteras para cruzar, And because this is catching on everywhere. porque esto la gente se está actualizando en todas partes, ¿no? And we're here today because your government sees this is expanding quickly and wants you to be ready for the new economy. Estamos acá, besides that Mr. Ayala brought us, right? Yes, yes. Estamos acá porque el gobierno se da cuenta lo que pasa en el resto del mundo y quiere actualizarse también, quiere que nosotros nos actualicemos también. I think the land is very suitable. You have the proper farmers and the proper equipment. Tenemos el equipamiento, los campesinos y la tierra que es muy buena en toda la Argentina. Señor, is it true that whatever we do here has an impact in the agriculture worldwide? Yes, this is true. Because this place could shoot ahead of the world with good cooperation between government and industry and the farmers and the merchants. And, you know, you could, if you made it a priority, really quickly change the economy here. Because the conditions of the land, right? Yes. Yeah, I mean, you have to do some research and you have to develop varieties. So it's not going to be anything very quick. No va a ser rápido, va a tardar. Hay que desarrollar genéticas, pero lo que habla es de la capacidad agroindustrial nuestra, que si el gobierno se pone de acuerdo con campesinos, las partes involucradas, tenemos una gran oportunidad, great chance to go forward with a new industry, una industria nueva. But at the same time, I
don't want you to think of this for a global market. You are trying to create products for local consumption. So you don't have to cut so many trees down to build your houses, and you don't have to, drill so many oil wells to have your consumer products. Dice que no hace falta pensar en la exportación o pensar en el resto del mundo, que pensemos el cáñamo para nosotros mismos, las casas que hacen falta construir, y en vez de tener que hacer pozos para sacar petróleo de hidrocarburos, pensar en aceite de cáñamo. Gracias por todo. A ver, I think so. He says if we know how much is the yields for 1 hectarea for making bricks. Oh, I don't know. Yo no sé. I'm more like 2,000 kilos semillas Por por hectárea. hectárea o 5 a 10 tones del fibre Por por hectárea. hectárea. De entre 5 y 10 toneladas de fibra. Y 2.000, ¿qué dijo? 2.000 kilos de semilla. Sí. Por hectárea. No, eso es sacar la fibra, no. Es la fibra lo que... Sí. Oh yeah, I mean, I don't know. you- We need a lot. yeah, To building The houses, we brick- need a no, lot. to add the bricks is a good idea. It makes for lighter bricks. But you're not adding 2 or 3% of the weight in hemp. It's a lot of volume to the mixture, but in terms of weight, it's not. So if you had a ton of hemp, you could make 50 tons of bricks, right? Or something like that. You have to play with the formula and test them for strength and play with them for a while, but you'll come up with a formula that works really well, and it won't take that much hemp. Hay fórmulas para trabajar y jugar con la mezcla del cáñamo. Eso es lo que está diciendo básicamente. Yeah. You remember the French lady that made the houses? This French lady? Yeah, I never see, I don't know this one so much. Yeah, she was doing the same thing, playing with you. There are houses being built all over the world right now, Todo for el mundo example. se están haciendo casas de cáñamo, completas de cáñamo. And Todas. there's 2 or 3 different associations of builders of houses that you can find their websites and Dos o- learn the techniques. 2 o 3 asociaciones que están publicando en sus páginas las técnicas. ¿No? And other? Are we done? No. ¿Ya estamos? No. Right here. We can't see a thing. No, we can't see nothing. No podemos ver nada nosotros Do you acá. have the microphone? ya, yo creo que estamos porque fui haciendo el filtro de las preguntas, como viendo eso y todos nos quedamos con ganas de preguntarles 1000 cosas a Don y demás. Don va a seguir estando todo el día acá. Agradecemos mucho, Mike, por la traducción, por todo el espacio, por haberse venido de tan lejos y compartir todo este conocimiento con nosotros. Y bueno, ¿Me dejas decir algo? Sí. Que nada, yo quería agradecer primero que nada, por supuesto, al Leandro Ayala, que la verdad que es un laburante del tema canábico y se merece que haya salido esto como está saliendo. Y muy orgulloso porque estuvimos bastante trabajando juntos por el gran esfuerzo que significa traerlo al señor Don. El señor Don no va a ningún lado si no le paga una universidad fortuna para hablar o si no tiene siempre los días recontados, las horas contadas de lo que hace todo. Y vino porque yo trabajo para él en otros lados, en Colombia, en otros lados, y vino porque yo basically you came because I asked you to do that for us, right?
and you're here. Así que yo, un aplauso para Yari y un aplauso para el señor, todo combinado. One more thing, Mike. I said that I have been traveling the world for 30 years, and it was very easy to say yes to come back here, to come to Argentina, because there is no place so warm and so welcoming as this country. Thank you. Siempre lo han tratado no hay ningún país que lo haya tratado con la calidez que lo tratamos nosotros acá, señor Ron.